اس لیے آپ گھبرائیے گا نہیں. اور وہ کس کا ہے؟ خا کا ہے. اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم نے پچھلے کل کے دنوں یہاں تک پڑھائے تھے، یہاں سے لے کے پڑھائے تھے. کہاں سے؟ با تا سا نون یا. اس کا ہم اگزامپل کے طور پہ بتائے تھے کس سے پڑھنا ہے. اس میں 2 حرف ملا ہوا ہے جن کو ہم مرکب بولتے ہیں. اور ہم تختی نمبر 2 میں بتائے بھی تھے کہ آپ سے کوئی اگر سوال کرے، کوئی آپ سے پوچھے کہ مرکب کس کو کہتے ہیں، مرکبات کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو کیا بتانا ہے کہ ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. تو آئیے آج کا سبق ہم یہاں سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں. کہاں سے؟ نون خا سے. تو آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے کہ مرکبات کس کو کہتے ہیں. اگر آپ لوگ سمجھ چکے ہیں، یاد اگر ہو چکا ہے کہ مرکبات کس کو کہتے ہیں، تو آپ لوگ اگر یاد ہو چکا ہے تو آپ لوگ ضرور اپنا کمنٹ میں بتائیے گا. اور اس کو آج ہم شروع کریں گے. تو یہاں سے پڑھیں گے. اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ نون کی شکل ہے. کیا ہے؟ نون خا ہے. تو ہم بتائے تھے کہ کئی شکلیں ہوتی ہیں، حروف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک حرف کی کئی شکلیں ہیں. اور آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں یہاں بندہ لگ گیا، یہ کیا ہے؟ نون ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہاں پہ نون کا نقطہ لگ گیا. اور سائڈ والا جو نقطہ ہے وہ کس کا ہے؟ خا کا ہے. کس کا ہے؟ خا کا ہے. یہ والا نقطہ جو ہے کھا کا ہے. کس کا ہے؟ خا کا ہے. اور پہلے والا کس کا ہے؟ نون کا ہے. جب ہم اس کو ملا دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نون خا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ نون خا پڑھیں گے. اسی طرح ملا ہوا حرف ہے کیونکہ یہ مرکب ہے. اور یہ کیا ہے؟ یا ہا ہے. نیچے 2 نقطہ ہے. شکل سیم ہے، ایک ہی جیسا شکل ہے. اور نیچے نقطہ اس میں آ گیا ہے. اوپر نقطہ تھا یہاں پہ تو نون کہلاتا تھا. اب نیچے نقطہ آ گیا ہے تو یہ کیا پڑھائے گا؟ یا پڑھائے گا، یا کہلائے گا. اور اس میں نقطہ تھا اوپر، یہاں نقطہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہا ہے. کیا پھر پڑھیں گے؟ نون ہا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ نون ہا. نون ہا. اور یہ رہا، اس میں صاف صاف دکھ رہا ہوگا یہ کیا ہے؟ با. اور آگے والا کیا ہے؟ جیم ہے. تو اسے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. با جیم، با جیم، با میم، یا میم، نون میم، تا میم. آپ وہاں دیکھ رہے ہیں میم کی کئی شکلیں آ چکی ہیں. میم کی کتنی شکل ہے؟ ایک شکل تو یہ رہی، ایک شکل یہ رہی، ایک شکل یہ رہی. میم لکھنے کا کئی طریقہ ہے، آپ کو دکھا سکتے ہیں. آپ یہاں دیکھیے میم کا کئی شکل ہے. یہ مکمل میم ہو گیا. مکمل ہو گیا پہلا. اب اس کو کوئی لکھیں گے اس طرح عربی ورڈ میں. اسے کیا پڑھیں گے؟ نون خا. بعد والا کیا پڑھیں گے؟ یا ہا. اس کے بعد کیا ہے؟ با جیم. اس کے بعد کیا ہے؟ با میم. اس کے بعد کیا ہے؟ نون میم. اس کے بعد کیا ہے؟ تا میم. ہم نے بتا رہے تھے کہ میم کی کئی شکلیں ہیں. ایک اس طرح لکھا جاتا ہے اور ایک اس طرح لکھا جاتا ہے اور ایک کس طرح لکھا جاتا ہے. جب کسی ورڈ میں ملا ہوتا ہے، کسی حرف میں جب ملا ہے اس طرح لکھا جائے گا. اور اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے، اس طرح محمد ہوتا ہے. میم کی کئی شکلیں. یہ کیا پڑھیں گے؟ اسے تا میم. اور بعد میں کیا ہے؟ سا میم. اس لیے کے اوپر 3 نقطہ ہے تو کیا پڑھائے گا؟ سا. تا میم. با یا. اب اس میں پہلا جو ہے یا کا نقطہ ہے. کس کا ہے؟ یا کا نقطہ ہے. یا میں چونکہ 2 نقطہ ہوتا ہے، اب بیچ میں دوسرا والا خود یا ہے، اس طرح یا ہے. اس لیے بعد والا میں نقطہ نہیں دیا ہے، اس میں نقطہ نہیں دیا ہے. اور یہ کیا؟ نون یا. اس کے بعد کیا ہے؟ تا یا. اس کے بعد تا یا. اس کے بعد نون با لام.
से क्या पढ़ेंगे, नून बा लाम। ये भी क्या है, मुरक्कब है। बता देते कि मुरक्कब किसको कहते हैं। एक से कई हर्फ भी आ जाए, कितना भी हर्फ आ जाए, तमाम को हम मुरक्कब बोलेंगे। मुरक्कब के माने मिलना है, जोड़ना है, इसलिए यहाँ तीन हर्फ से, तीन हरूफ आया हुआ है, यहाँ तीन हरूफ से मिला हुआ है, दो हरूफ से मिला हुआ है, इससे सबको मुरक्कब बोलेंगे। और बाद वाला क्या है, ता नून लाम। क्या है, ता नून लाम। उसके बाद क्या है, बा या लाम। बा या लाम, बा या लाम, या ता लाम, ता सा लाम। दोनों क्या है, सा है। क्या है, सा है। दोनों, इसको सीन नहीं पढ़िएगा। अगर सीन होता तो इसमें शुशा होता, इससे इसमें शुशा नहीं है, इसलिए इसको सीन नहीं पढ़ेंगे। और आगे क्या है, नून बा नून। क्या है, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, ता या नून, या ता नून, या ता नून, सा नून। क्या है, ता नून, नून या नून। यहाँ आ जाइए, यहाँ से जीम हा खा की शक्लें बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं, जीम हा हा की शक्लें बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें ये हा है और इसमें नुक्ता नहीं है, ना ऊपर नुक्ता है ना नीचे नुक्ता है। ये ना जीम हो सकता है ना ही खा हो सकता है। जब जीम भी नहीं होगा ना खा होगा तो क्या बनेगा, फिर हा बच गया, तो ये हा ही पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, हा पढ़ेंगे इसे। हा सा, हा सा, खौ बा। ऊपर नुक्ता है, इसको क्या पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे। खौ बा, जीम ता हा ता, या जीम बा, सौद हा बा खौ ता। और यहाँ आप यहाँ आ जाइए, ये क्या है, गोल ता की शक्लें हैं जो हाय साकिना होकर पढ़ी जाती है। क्या होकर पढ़ी जाती है, हाय साकिना होकर। यानी ये तमाम के तमाम हरूफ जब वक्फ की हालत में जब आपको दिखेंगे तो यह क्या पढ़ेगा, हा पढ़ाएगा। हालांकि ये ता और हा मिला हुआ है। जब इसको कई कई हरूफ में अगर जुड़ा रहेगा, कहीं आयत करना हो, कहीं रुकना हो, आपको कहीं ठहरना हो, तो आपको इस तरह का अगर हरूफ दिखेगा वहाँ पे, अगर आप वहाँ ठहर रहे होंगे तो आपको ठहरने का कायदा तो बताया जाएगा। लेकिन आप यहाँ गोल ता की शक्लें समझ लीजिए, हा की शक्लें समझ लीजिए कि किस तरह के हा होता है। तो हमारे पास कितना शक्ल के हैं, तीन शक्ल में हा आ गया। इसे भी क्या पढ़ेंगे, हा पढ़ेंगे। ता हा, ये तमाम के तमाम हा है। अब यहाँ आया बा हा, क्योंकि जब इस पे अगर वक्फ की शक्ल पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, वाह पढ़ाएगा। हालांकि इसके ऊपर नुक्ता भी है इसलिए। और ये वाला क्या है, या हा। क्या है, या हा। ये वाला क्या है, ता हा। आप अगर समझने के लिए इसको बा ता भी पढ़ सकते हैं, बा हा भी पढ़ सकते हैं, बा ता हा भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इसको बा ता भी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बा हा पढ़ेंगे। अगर अभी से इसको आप ध्यान रख के पढ़ेंगे बाहा, तो आपको आगे चलकर वक्फ के जब कायदे आएंगे तो उसमें आप आराम से समझ सकेंगे। इसलिए इसको बाहा पढ़ा रहे हैं। या हा, ता हा, फिर क्या है, या हा बा, फिर क्या है, बा हा अलिफ, बा हा मीम। हा की कई शक्लें आ गई, कितनी शक्लें आ गई हा की। पहला क्या है, इस तरह गोल था, उसमें नुक्ता आ गया, फिर खाली है, फिर इस तरह है। इस तरह उर्दू में भी लिखा जाता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। और एक क्या है, इस तरह है, और एक इस तरह होता है, जैसे हाजा, हाजा। इस तरह भी होता है।
اور یہاں جو بتا رہے ہیں دال زال را زا کی شکلیں بتا رہے ہیں. یہ کیا دال ہے، یہ زال را زا. آرام سے سب حروف پڑھے جائیں گے، صاف صاف دکھ رہے ہیں. کیا ہے؟ جیم دال، جیم دال، خا دال، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، میم دال، کاف زال، فا را، میم زا. یہاں سے سین شین صاد ضاد طا ظا کی شکلیں بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ سین ہے. کیا؟ سین لام. یہ شین لام جس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، بڑی سین جس کو ہم بولتے ہیں، اسے کیا لیں گے؟ شین لام. کیا؟ صاد با، صاد با، طا با، ظا الف. کیا ہے؟ ضاد الف، ضاد الف، سین را، شین قاف، ضاد یا، ظا الف. اتنا سا اپنے بک میں نشان لگا لیجیے گا، باقی ہم یہاں سے کل پڑھائیں گے. اور جو ہم نے بتایا تھے مرکبات کس کو کہتے ہیں، اگر کوئی بھی آپ سے پوچھ لے تو آپ بغیر جھجک کے آپ بتائیں اسے کہ ملے ہوئے حرفوں کو ہم مرکبات کہتے ہیں. جتنے یہاں پہ حروف ہے کوئی بھی تنہا حروف نہیں ہے، کوئی بھی اکیلا حروف نہیں ہے. تمام کے تمام حروف جب استعمال کیا گیا ان کو تو ان کو جوڑ کے ملایا گیا. اس طرح سین، اس کے بعد کیا؟ لام ہے. اس طرح اس کو لکھا گیا سین لام، تمام کو جوڑا گیا. اس لیے آپ گھبرائیے گا نہیں اور آرام سے آپ اس کو جواب دیں گے کہ ملے ہوئے حرف کو ہم مرکبات کہیں گے.